লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামী 13ই মে আসানসোল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ পর্ব। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজ মনোনয়নপত্র জমা করলেন তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। বর্ণাঢ্য মিছিলের মাধ্যমে দিয়েই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল জেলাশাসক কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি এদিন জেলাশাসক এস পুনাবালামের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন। সাথে ছিলেন তার স্ত্রী, তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন সহ 5 জন। शो करते हुए आए हैं, उसी में दिखाई पड़ रहा था कितना समर्थन है, कितना हम लोग के प्रति प्यार है, आशीर्वाद है। ऐसा तो गजब का वातावरण दिखाई पड़ा। इसके वजह से भी कह सकते हैं कि एक तो हमने जो काम किया है यहाँ पे, और काम की वजह से ममता जी का और तृणमूल कांग्रेस का जो नाम हुआ है, और साथ ही साथ जो ममता जी का नेतृत्व है, ममता जी के व्यक्तित्व का जादू है, वो यहाँ के लोगों पे सब जगह चढ़ के बोल रहा है। ममता जी ने अपने लोगों के लिए और ख़ासकर बंगाल आसनसोल के लिए जो काम किया हो, देश में किसी मुखिया ने, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं। এরপর মনোনয়নপত্র জমা করতে আসেন আসানসোল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এস আলুওয়ালিয়া। তিনি এদিন কোনো মিছিল নয়, মাত্র কয়েকজন দলীয় কর্মীদের সাথে এসে মনোনয়নপত্র জমা করেন। তিনি এদিন জেলা শাসকের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন। সাথে ছিলেন তার স্ত্রী, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি সহ 5 জন। आसनसोल केंद्र 40 का मैंने अपना नामांकन दिया है, और आज से 26 तारीख को स्क्रूटनी हो जाने के बाद सब समझ आ जाएगा। किंतु स्क्रूटनी होने के बाद में एक छोटा लिस्ट बाहर आ जाता है, बैलेट पेपर बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद में हमारा प्रचार प्रसार हर गांव में, हर पल्ली में, हर जगह होगा, शहर के विभिन्न जगहों में होगा। जनसंपर्क अभियान हम लोग करेंगे। ये दो हस्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है कि कोई फिल्मी हस्ती है तो कोई राजनीतिक हस्ती है, कोई अराजनीतिक है, ऐसी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। কিছুক্ষণ পরেই মনোনয়নপত্র জমা করতে আসেন সিপিএম ও কংগ্রেসের জোটের প্রার্থী জাহানারা খান। তিনি এদের এক মিছিলের মধ্যে দিয়ে জেলা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে তিনি জেলা শাসকের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন। সাথে ছিলেন সিপিএম নেতা পার্থ মুখার্জি সহ 5 জন। আমি যেদিন থেকে নমিনেশন হয়েছে সেই দিন সেই মুহূর্তে পর থেকে আমি বেরিয়েছি। প্রতিদিন প্রত্যেকটা এলাকাতে দিনে দুপুরে মানে প্রত্যেক দিন আমি হাঁটছি, আপনারা দেখেছেন। এটাই সব গরিব মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে, সবাই চাইছে এটা পরিবর্তন। দেখুন, দুজনে যে একই, দুজনেই হচ্ছে ফ্যাসিবাদী। একজন দেশ লুটছে, একজন রাজ্য লুটছে। এই দুই সরকারই হচ্ছে আমাদের বিরোধী সরকার। খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইটা আমাদের নিয়ে যেতে হবে দিল্লিতে।